Ano dala mo? Ano, ipakita na yan. Ano dala mo? Itlog. Itlog, tsaka ano? Pig. Yun na. Wala? So guys, tignan nyo, napakaganda ng sunset. Tapos, ano ba yun? Nami, no? So, napakaganda talaga, no? Yung sunset dito, guys. Tingnan nyo, guys. Yan. Yung mga alaga naming aso, nandun din. Nami, kayo? Uy, nagliso. Paano ni? Kabalo. So, ang ganda-ganda, guys. Tingnan nyo, guys, oh. Ganun, no? So beautiful. Tawa, eh? Na? Nami na? Tingnan nyo. Tingnan yung mukha, guys. Ng anak ko, guys. Hello. Hello. Hi. Hi. Hello. Hi, welcome to my... guys, yung anak kong, nag-iisa kong anak, guys. Tumboy. Tumboy. Ayan, guys. Smile nga. Ipa-brace natin yung ngipin mo. Pag nanalo tayo sa loto. Okay? Monto. Mon. Pakita